Ovo je najfiniji sendvič od piletine koji ćete probati, a sa tako malo materijala i bez puno truda. Ako ne probate, neću više pričati s vama, evo, ozbiljno. Naravno, šalim se, ali stvarno bi mi bilo drago da probate. Za 2 velika sendviča vam uopće ne treba puno piletine. Dovoljna je polovica manjih pilećih prsa, oko 150 do 200 grama sve ukupno. Tanko narezati. Papar. Opcija ako imate malo češnjaka granule, oko 1 gram samo. Sol. Prstohvat 2. Dobro promiješati. Pripremiti pun lonac vode. Malo ulja. Peći samo 2-3 minute. ...50 grama kiselog vrhnja, može i grčki jogurt umjesto kiselog vrhnja. 30 grama kečapa. Malo mozzarele. I malo sira kojeg bi inače koristili za picu. Malo maslaca, ne previše. Papir za pečenje. Peći do 2 minute sa jedne i isto toliko sa druge strane.